Gracias. I'm so excited Estoy tan entusiasmado to be here de estar aquí, in a room full of dreamers. en un salón lleno de soñadores. And before getting into my presentation, Y antes de meterme en la presentación, I want to thank you for showing up, for being here, and for les quiero dar las gracias por estar aquí, por venir a este lugar, your warm welcome. y son bienvenidos y por mi bienvenida. And I want to recognize some of the leadership that made it possible for this to happen. Y quiero reconocer a los líderes que han hecho posible que esto ocurra. Steve and Annette Woods, Stephen Woods, Ken and Jennifer Woods, Ken and Jennifer Wood, Mario and Betty Orsina, Mario y Betty Orsini, Tim Foley, Tim Foley, Pedro and Patsy Lazani. and Pedro and Parsi Lizardi. And I want to recognize my team that's here with me Y quiero from darle reconocimiento a mi equipo que está conmigo acá, Malaysia, Malaysia, and that is Michelle and Michelle. Cerny standing right y here. es Kearney, que están ahí al frente. And the love of my life who's here with me as well, Y el amor de mi vida que está aquí conmigo, Dr. Julie Van Putten. She's la sitting doctora right here. Julie Van Patten. I want you now to think about your dream. Quiero que ahora piensen en su sueño. What is your dream? ¿Cuál es tu sueño? You know, and I think about this business and Yo pienso en este negocio who I am now and what I'm doing. y lo que yo soy y lo que hago. I can tell you based upon my own experience, Te puedo hablar de mi propia experiencia, the dimensions of your life that you're going to develop que lo que vas a desarrollar en tu vida that will literally surprise you. te va a sorprender. I had no idea when I first became involved in multi-level marketing many years ago No tenía ninguna idea cuando me involucré por primera vez en el multinivel muchos años atrás, the leadership skills that I would develop because I had a dream of buying my mother a home. de que porque tenía el sueño de comprarle a mi madre una casa, las destrezas que iba a desarrollar. I'm one of 7 children that my mother adopted. Mi madre adoptó a 7 niños, yo soy uno de ellos. I was born in an abandoned building in a poor section of Miami, Florida called Liberty City. Yo nací en una ciudad que se llama Liberty City en Miami, en un edificio abandonado. And I have a twin brother. Y tengo un hermano gemelo. I stand on this stage because of 2 women. Y yo estoy aquí por 2 mujeres. One gave me life, Una me dio vida the other one gave me love. y la otra me dio amor. God took me out of my biological mother's womb and placed me in the heart of my adopted mother. Y Dios me tomó de la matriz de mi madre biológica y me colocó en los brazos amorosos de esa otra mujer. And I want you to think about your dream in 3 areas. Y quiero que piensen de su sueño en 3 áreas. Number 1, Número what is uno. some personal goal that you'd like to achieve? ¿Cuáles son las metas personales que quieres obtener? My first personal dream was to buy my mother a home. El primer sueño personal que tuve era comprarle a mi madre una casa. She worked on Miami Beach for wealthy families. Ella trabajaba en Miami Beach para personas ricas. She cooked for them and we ate the food left over from the families that she cooked Y ella for. le cocinaba a esa gente y entonces las sobras nos las llevaba a casa para nosotros comer. She kept their children. We wore the hand-me-down clothes of the children that she kept. Y entonces ella cuidaba niños y las ropas que los niños dejaban, esas eran nuestras ropas. And when she was cleaning the homes, I would walk around following her and say, Mama, Y yo la seguía cuando limpiaba las casas y le decía, mamá, when I become a man, I'm going to buy you a big, beautiful home. Just cuando like this." yo me convierta en un hombre, te voy a comprar una casa grande. How many of you have someone special you would like to do something for? Raise your ¿Quiénes de hand. ustedes tienen alguien especial por el que le gustaría hacer algo especial? I'm going to share with you how you can make that happen. In this Yo te voy a compartir cómo puedes hacer que eso se convierta en realidad. And when I think about the fact that
we were poor, but we really didn't know it. Y quiero que sepas que éramos pobres, pero nosotros no lo sabíamos. And as I looked and wondered, as we were going home in the evening, Y cuando yo miro atrás y veo cuando regresábamos a la casa en la noche, I said, Mama, why can't we stay over here yo le decía, mamá, ¿por qué no nos podemos quedar aquí, on Miami Beach? en Miami Beach? And she said, we just can't. Y me decía, no, no podemos. And I said, Mama, just like you, I said, Mama, one day we will. Y yo le decía, igual que tú, un día lo vamos a hacer. So the next area of the dream I want you to think about right now. La próxima área del sueño que quiero que hablemos ahora. What is your financial freedom number? ¿Cuál es el número para tu libertad financiera? That once you do that, it will alleviate a lot of stress. Y déjame decirte, cuando llegues ahí te va a aliviar un montón de estrés. Once you do that, you'll be able to do things for your family and people that you care about. Cuando llegues ahí vas a poder hacer cosas por tu familia, tus amigos y la gente que te importa. How many of you would like to have more time for yourself? Raise your ¿Quién de hand. ustedes les gustaría tener más tiempo para disfrutar? Levante su mano. How many of you would like to travel around the world? ¿Quiénes de ustedes les gustaría viajar alrededor del mundo? In the last 2 years, I've been to 21 different countries. En los últimos 2 años he estado en 21 países diferentes. And I don't say this to impress you, but to impress upon you, you have greatness within you. Y no te digo eso para impresionarte, sino para impresionar en ti que tienes grandeza dentro de ti. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. Decirte que tienes la habilidad de hacer más que lo que te puedas imaginar. And so, as you think about that financial freedom number, I want you to multiply that 100 times. Y yo quiero que cuando pienses en ese número lo multipliques por 100. Because I found that most people fail in life not because they aim too high and miss. Most people fail in life because they did what I did, aim too low and hit. Y he encontrado que la gente que fracasa no fracasa porque apuntan a algo, sino porque apuntan muy bajo y entonces le dan al blanco. And the next thing is, I want you to think about what will your legacy be? Y lo tercero que quiero que pensemos es cuál va a ser el legado tuyo. How many of you have children? Raise your hands. ¿Cuáles de ustedes tienen niños? Levanten la mano. So my goal now is to train people how to become effective speakers and how to impact our children, the next generation, and teach them the things they need to do. Ahora me dedico a enseñar a la gente en cómo ser oradores eficientes y cómo impactar a las próximas generaciones en lo que ellos hacen. So I want you to think about what are you going to leave for your children. Así que piensa, ¿qué vas a dejar para tus hijos? And as you think about your goal and dream right now, I want you to say with conviction, Y mientras piensas en tus sueños ahora mismo, quiero que pienses con convicción that it's possible. de que es posible. Let us say that together. It's possible. Déjame que digamos eso juntos, es posible. Say it like you mean it. Dilo como si lo quisiera decir, es posible. See, you have greatness within you, and one of the things that's important is every day Tú you've tienes got to remind yourself that you have greatness within you. Tú tienes grandeza dentro de ti, te tienes que recordar a ti todos los días que hay grandeza dentro de ti. I worked for a major corporation in America, Yo he trabajado para grandes corporaciones en los Estados Unidos and I couldn't get a promotion, not because I wasn't good as a salesperson, y no me daban una promoción, no porque era malo como vendedor, but they said that it would lower the morale of everybody that worked there. pero decían que le iba a bajar la moral a todos aquellos que trabajaban ahí. And I decided then not to be a complainer, but to become the architect of my own future. Entonces decidí no ser un quejón y convertirme en el arquitecto de mi propio futuro. And I have learned by listening to positive messages on a regular basis and reading positive material, it can restructure your thinking. Y he llegado a la conclusión que leer cosas que te nutran la mente va a nutrir en la manera que piensas.
And it will empower you to begin to do and to accomplish things that will literally amaze you. Y te va a empoderar a llegar a alturas que te van a impresionar. Because we live in a world where we're told more about our limitations rather than our potential. Porque vivimos en un mundo que nos habla más de las debilidades y limitaciones que el del verdadero potencial que tenemos. And if you don't do anything else, I want you to follow my instructions right now. Y si tú no haces más nada, quiero que sigas mis instrucciones ya. I want you to hold your right index finger up. Quiero que apuntes con tu dedo índice. I want you to put it in your ear Quiero que lo pongas en tu oído and listen to my words. y escucha mis palabras. You have something special. You have greatness within you. Tienes algo especial, tienes grandeza dentro de ti. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. Tienes la habilidad de hacer más que lo que nunca te habrás imaginado. You were born to be successful. You were born to be rich. Y naciste para tener éxito y naciste para ser rico. You're going to have explosive growth in your business. Y va a tener un crecimiento explosivo en tu negocio. You're going to attract more people. Vas a traer más gente. You were born to have healthy relationships. Naciste para tener relaciones saludables. You were born to be successful. Naciste para tener éxito. The world is a better place because you're here. El mundo es mejor porque estás aquí. Because you have greatness within you. Porque tienes grandeza dentro de ti. The reason I had you to do that, I didn't want it to go in one ear and out the other. Y la razón por la que yo te digo eso para que no se te salga, no te lo diga yo por un oído y se te salga por el otro. So not only is it possible for you to live your dream, Así que no es solo posible vivir tu sueño, but let us say together that it's necessary. pero vamos a decir juntos que es una necesidad. See, when you have a goal and dream, you can't be casual about it. You've got to be determined. Cuando tú tienes un sueño y una meta, no puede ser casual. You've got to be unstoppable and relentless. Tienes que ser imparable e indetenible. You got to be willing to face a lot of rejection. Vas a tener que estar dispuesto a que te rechacen. Write this down. You will fail your way to success. Escribe esto, vas a fallar tu camino al éxito. A lot of people, because they don't have dreams, will tell you no. La mayoría de la gente te va a decir, porque ellos no tienen sueño, eso no es posible. A lot of people will accept life as it is, but there's something in you that says, I can do better than this. La mayoría de la gente acepta su vida como es, pero en ti hay algo que te dice, yo puedo hacer mejor. The next thing, in order to become a dream maker, Y lo próximo, para convertirte en un hacedor de sueños, you have to be unstoppable. tienes que ser imparable. You have to be willing to ignore the naysayers. Tienes que aprender a ignorar a aquellos que solo dicen no. Family members and friends who should support you many times won't. Familia y amigos que debieran darte apoyo, la mayoría de las veces no lo hacen. That happened to me, Me pasó a mí, but I didn't care. pero a mí no me importó. It's necessary that you stay focused on your goal and your dream. Es necesario que te mantengas enfocado en tus metas y tus sueños. I had a goal. Yo tenía una meta I said, Mama, y yo le decía, mamá, when I turn 18, you'll never pay another bill. cuando yo tenga 18 años tú no pagas una cuenta más. I believe a man's job is to provide and protect. Porque creo que el trabajo del hombre es proveer y proteger. And when I turned 18, I said, Mama, you can sit down now. I got this. Y cuando yo llegué a los 18 le dije, mamá, siéntate y ahora me toca vivir. I used to do door-to-door sales. Yo hacía venta de puerta a puerta. And many of the people that work with me, they would go to the car early and stop. La mayoría de la gente que trabajaba junto a mí se iban temprano a sus carros y paraban. And the man that drove us there in these areas to sell these television sets, Y el hombre que nos llevaba, nos manejaba al lugar, nosotros vendíamos estos televisores. they would do a head count. Ellos iban, hacían un conteo de cabezas They would say, where's Leslie? y preguntaban, ¿dónde está Leslie? And
And the other guys say, he's not coming back to the car until he sells something. Él no regresa al carro hasta que haya vendido algo. They were selling because they wanted to make some extra money so they can have some fun on the weekend. Ellos vendían porque querían ganar dinero extra para divertirse en el fin de semana. But I was selling because I had to be responsible for making sure that we had food on the table. Pero yo for my brothers vendía and porque sisters. tenía que asegurarme que en mi casa, en la mesa, había comida y un techo. Think about what is it that drives you? What is it that motivates you? What is it that inspires you? Piensa qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira. Because when you have goals and dreams outside of your comfort zone, it will inspire you to accomplish things that you don't even know now. Porque cuando tienes sueños que se salen más allá de tu zona de confort, vas a tener que pensar más allá de lo que eres en el momento. I would knock on doors and said, hi, would you like to buy a nice working television set? No money down. Yo no tocaba una puerta y preguntaba, hey, ¿quieres comprar un televisor? No me tienes que pagar nada adelante. And they would say to me, do you realize what time it is? It's 10 o'clock at night. Y me preguntaban, oye, ¿usted no se da cuenta qué hora es? Son las 10 de la noche. And I would say, yes, I know what time it is. Y yo les And decía, I'm yo not sé going qué hora to es. stop until someone buys a television set for me, and Porque it might yo as no well voy be a parar you. hasta que alguien compre un televisor de mí. Y ese puede ser usted. My mother was a person who had a lot of faith. Mi mamá era una persona de mucha fe. She would go to work many times when she was ill. Iba a trabajar muchas veces, inclusive enferma. I was a mama's boy. Y yo era el niño de mamá. And I said, Mama, why do you have to go? Y yo le decía, mamá, ¿por qué tienes que ir? And she said, I adopted you and I promised you I will never ever not allow you to go to bed without food in your stomach. Lo hago porque te adopté y te prometí que nunca ibas a ir a la cama sin algo de comer en tu estómago. And many times when I was tired, many times when I was discouraged, many times I just felt beaten down and that maybe I couldn't do it. I would think about my mother. Y muchas veces cuando estaba cansado, cuando pensaba que ya no podía dar más, entonces pensaba en mi mamá. And it gave me a spirit of determination that it's not over until I win. Y me dio el sentido de determinación que no se acaba hasta que yo gane. It's necessary when you have goals to let go of all the negative people in your life. Es necesario cuando tú tienes metas que deje ir alguna gente de tu vida. There are many people who will never achieve their goals because they have too many toxic, negative, energy-draining people in their lives with no dreams. Hay gente que nunca logrará su sueño porque están rodeadas de gente tóxica que lo que hacen es envenenar sus sueños y que no tienen ningún sueño. Repeat after me, please. Let go or be dragged. Repite después de mí, dejemos que se vayan los negativos. Yes, there's some people that will drag you down because they don't have dreams and goals that they're reaching for. Porque esa gente lo que va a hacer es drenarte y porque como ellos no tienen sueño, ellos no quieren que tú tampoco los tengas. You've got to understand that you're different. There's something about you that says, no, I'm not willing to settle for life as it is. Porque hay algo dentro de ti que te dice, no, yo no soy igual. Yo tengo algo dentro de mí que me hace grande. You've got to tell yourself every day, I was born to win. Y tienes que decirte cada día, nací para triunfar. You've got to become a no matter what person, that you're going to make it happen no matter what. Tienes que convertirte en una persona de aquellas que dicen, yo soy de los que no importa qué, voy a triunfar. It's necessary that you write your goals down and you read them on a daily basis to program your mind. Es necesario que escribas tus sueños y que lo leas todos los días para reprogramar tu mente. The other thing is, as you work on your goals and dreams, it's necessary to understand
that the world is full of negativity and things are going to happen that you can't anticipate. Y tienes que pensar, según vas caminando hacia tu sueño, que el mundo está lleno de negativo y de cosas que tú no puedes controlar que van a ocurrir. Part of the process in working on my dreams, something happened to me. Something was spoken to me that no one ever wants to happen. Algo me pasó en el camino, algo que me dijeron que yo no quería que ocurriera. A doctor said to me that I had cancer, and I asked him, "Can you give me a second opinion?" He said, "Yes, and you're ugly too." El doctor mío me dijo, Les, tienes cáncer. Y yo le dije, oye, ¿me puedes dar una segunda opinión? Me dijo, sí, tienes cáncer. Y la segunda opinión, que aparte de eso eres feo. I'm just kidding, Yo estaba solamente jugando. My medication is wearing off, all right? Es que la medicación se me está yendo ya. But I'll never forget leaving Florida Hospital after they told me my PSA, which stands for prostate specific antigen, was 2,400. Y no me olvido del día que salí del hospital de Florida, donde me dijeron que mi PSA, el nivel prostático, estaba en más de 2,000. And cancer metastasized to 7 areas of my body, including the bones. Y que ya mi cáncer había hecho metástasis en 7 lugares de mi cuerpo, incluidos mis huesos. And Dr. Julie Van Putten, who's an MD from The Ohio State University, PhD in integrative medicine, she looked at me and she said, "We're going to beat this at the cellular level." Y la doctora Lucy Van Patten, que está aquí sentada, una experta en cáncer, me dijo, tranquilo, que eso vamos a luchar y vamos a ganar. And now, Y ahora, I'm cancer-free, debt-free, and drama-free. y ahora ya no tengo cáncer, no tengo deuda y no tengo drama. And I just want to thank her. Give her a round of applause. Y le quiero dar las gracias, por favor, denle un aplauso. It's necessary to have positive people in your life that can see what you can't see. Tienes que tener gente positiva alrededor de ti que puedan ver lo que tú a veces no puedes ver. A friend of mine said, "Les Brown, you're more than a disc jockey. You can speak to corporations around the world." Y tengo un amigo que me dice, oye, Les Brown, tú no eres solo un disc jockey, tú puedes hablar en corporaciones alrededor del mundo. And I was confused with him saying that because he knew my story. Y yo estaba confundido con él porque él conoce mi historia. When I was in 5th grade, I was labeled educable mentally retarded and put back from the 5th grade to the 4th grade and failed again when I was in the 8th grade. Cuando yo estaba en 5º grado, me diagnosticaron como retardado mental y me devolvieron de grado y volvieron y lo hicieron cuando estaba en 8º. And when I was in the 11th grade, I met a man, I just eulogized him a few months ago, who changed my life. Y cuando yo estaba en el 11º grado, conocí a un hombre que había recientemente conocido que cambió mi vida. He said, "Young man, go to the board and work this problem out for me." And I said, "Sir, I can't do that." And he said, "Why?" I said, "Because I'm not one of your students." Él me dio un consejo y yo le dije, no puedo hacer eso. Y él me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, porque yo no soy uno de sus estudiantes. He said, "Look at me." I said, "Yes, sir." Y él me dijo, mírame. Yo le dije, sí, señor. He said, "Do it anyhow." Me dijo, hazlo de todas maneras. And the other students started laughing and saying, "He's a twin. His brother is smart. He's DT. He's the dumb twin." Y entonces los amiguitos míos le dicen, oye, él tiene un amigo gemelo que es muy inteligente. Él es realmente el retardado del grupo. De la pareja. And the students started laughing, and I said, "I am, sir." And then he said, y entonces los amiguitos míos comenzaron a reír yo le dije, sí, señor. Y él me dice, he said, "Don't ever say that again. Someone's opinion of you does not have to become your reality." nunca dejes que la opinión de otro se haga tu realidad. Esa no es tu realidad. There's several things that he taught me. He said, in order to live your dream, he said, and you're doing this already, he says, number one, have a dream that's beyond your comfort zone. Y una de las cosas que me dijo, y ya ustedes hacen eso, me dijo, siempre tiene un sueño que esté más allá de tu zona de confort. He said, number two, develop your mind, because you don't get in life what you want, you get in life what you are.
Y me dijo, lo segundo que tienes que hacer es preparar tu mente, porque en la vida no consigues lo que tú trabajas, sino consigues lo que eres. And he said, develop your communication skills, because once you open your mouth, you tell the world who you are. Y me dijo, desarrolla tus habilidades de la palabra, porque una vez abras la boca, el mundo se enterará quién eres. So I did the things that he told me to do. He became my mentor. Y entonces empecé a hacer las cosas que él me decía, y él se convirtió en mi mentor. We need leaders in our lives, leaders that can help us to discover the greatness that we have within us. Necesitamos líderes a nuestro alrededor, líderes que nos ayuden a descubrir el potencial que tenemos. Give your leadership of this organization a tremendous round of applause. Démele a los líderes de esta organización un gran aplauso. The other thing is, you're working on your dream. Understand and know that things that will happen for you and to you are not designed to stop you. Quiero que sepas que según persigues tu sueño, hay cosas que te van a pasar a ti que no están diseñadas para detenerte si tú no dejas que te detengan. No guts, no glory. Si no hay gloria. They're only there to test you. Solamente están ahí para probarte. So it's very important as you work on your dreams to continue to move forward. Así que mientras trabajas en tu sueño, mantente caminando. And let us say together, it's me. Y vamos a decirlo juntos, se trata de mí, de yo. You're here because you've decided to take control and become responsible for your life. Tú estás aquí porque has decidido tomar control y responsabilidad de tu vida. Most people are not doing that. La mayoría de la gente no hace eso. You're here because you have a vision of living a bigger life. Estás aquí porque tienes una visión de vivir una vida más grande. You're here because playing small is not who you are. Estás aquí porque jugar a lo pequeño no es quien eres tú. You know that you were born to win. Porque sabes que naciste para ganar. You know you were born to be wealthy. Sabes que naciste para ser rico. You know you were born to control your destiny. Y sabes que naciste para estar en control de tu destino. Give yourself and your dreams a round of applause. Así que aplaude tus sueños y a ti. Let us say together, it's hard. Vamos a decir juntos, es difícil. I did not do what I'm doing now for 14 years because I thought it would be hard. Yo no estoy haciendo lo que hago ahora por 14 años porque pensé que iba a ser difícil. I didn't believe in myself. Yo no creía en mí. I don't have a college education. Yo no tengo una educación de universidad. I didn't think I can compete with people with PhDs and MBA degrees. Yo no creía que podía competir con personas que tenían PhDs y Masters. And so I stopped myself. Así que me paré yo mismo. There's no saying if there's no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Y déjame decirte que sin los enemigos de adentro, el enemigo de afuera no nos puede hacer daño. And so this friend to me said to me, Les Brown, you can do and be anything you want to be. You can learn how to do the things that you don't know how to do right now. Y este señor me dijo, Les, tú puedes llegar a ser quien tú quieras ser y podés aprender lo que no sabes ahora. To the people that are in the business for the first time, Así que aquellos de ustedes que están en el negocio por primera vez, and this is your first meeting, y esta es tu primera reunión grande,
I want you to find the people who invited you to become a part of this meeting and say thank you. Quiero que te juntes con la persona que te trajeron acá y le diga gracias. Because they saw something in you. They saw greatness in you. And they know that they can help you live your dream because of that presence and that power that you have within Porque ellos yourself. reconocieron en ti que tienes el poder y que tienes la habilidad de hacer tus sueños realidad, de desarrollar ese poder que hay dentro de ti. The other thing is, let us say together, it's worth it. Lo otro que quiero que digas conmigo, vale la pena. Vale la pena. Find 5 reasons on why you will not give up on your dream. Encuentra 5 razones por las cuales nunca abandonas tu sueño. So when the tough times come, and they're going to come, Para cuando los tiempos difíciles lleguen y llegarán, when you begin to doubt yourself as to whether or not you can do this and make this happen, para cuando empiezas a pensar que no puedes y que no te das cuenta que puedes y que esto puede ocurrir, your dream will be the rod and staff to comfort you, to pull you through those tough times. ese va a ser la vara y el cayado que te van a levantar cuando las cosas se pongan difíciles. I was determined that I would provide a college education for my children so they would not graduate with a debt. Yo me propuse ayudar a mis hijos a graduarse de la universidad para que pudieran salir sin una deuda. I was determined that my mother would not clean anybody else's house but ours. Me propuse que mi madre no limpiaba la casa de nadie, pero la nuestra. I was determined that I was going to live a larger life. Estaba determinado. Those reasons, I was determined to live a larger life, and those reasons drove me. Those reasons kept me focused. Those reasons kept me looking at my goal. Estaba determinado a vivir una vida grandiosa y esas razones me mantuvieron enfocados en mis metas y mis sueños. So let us say together, put your hand over your heart and Así que digamos juntos y ponte la mano en el corazón. repeat after me, please. Di después de mí, I'm not going to give up on my dream. nunca abandonaré mis sueños. Nunca abandonaré mis sueños. I'm committed Estoy comprometido to do whatever it takes. a hacer lo que tenga que hacer. I know it's possible, Sé que es posible and I'm determined. y estoy determinado. I know it's hard, Sé que es difícil, but I can do hard. pero yo puedo hacer cosas difíciles. I have what it takes. Yo tengo lo que se necesita God wants me to have my dream. porque Dios quiere que yo consiga mis sueños. He's using me as an instrument. Porque Él me usa como un instrumento And my faith en mi fe and my determination, y mi determinación. I will snatch victory from the jaws of defeat. Le voy a arrancar la victoria a los dientes de la derrota. Shake someone's hand on your right and left and say, live your dream, live your Entonces dream. dile al que está a tu derecha, a tu izquierda, vive tu sueño, vive tu sueño. ¡Viva su sueño! I remember as a child, Recuerdo cuando era niño, I was very ill. estaba muy enfermo I was about 10 years old. y yo tenía como unos 10 años. And I saw an incredible demonstration of my mother's love. Y entonces vi una increíble demostración del amor que mi madre me tenía. We did not have enough money for us to be able to go to a private doctor. No teníamos el dinero suficiente para ir a una consulta privada de un doctor. And at that time, African Americans were not allowed to go to the hospital. Y en esa ocasión los afroamericanos no estábamos permitidos a ir a los hospitales. And I remember my mother having a friend who happened to be a doctor, Y recuerdo a mi madre tener un amigo que de paso era médico. gave her a prescription of something to give me every hour. Le dio a ella una receta para que me diera una medicina cada hora. And I remember at the middle of the night, my mother thought that I was asleep. Y yo recuerdo a medianoche que mi madre pensaba que yo estaba durmiendo. And I remember her putting her hands over my mouth and said, Lord, please don't take my son. Y me recuerdo de ella poner su mano en mi boquita y decir, Dios, no me lo lleves. I had something called diphtheria, and you could not talk. Yo tenía algo que se llama difteria y no podía hablar.
And she put her hand on my throat and said, please give him his voice. Y entonces me puso la mano en mi garganta y dijo, por favor, devuélvemele la voz. And she put her hand on my chest and please clear the congestion out of his chest. Y bajó su mano a mi pecho y dice, por favor, sánamelo. She said, give it to me, I'm strong. Please don't take my boy. Y dice, lo que él tenga, pásamelo a mí. Yo tengo fortaleza, pero no a mi niño. And the next morning when I awake, Y entonces en la mañana cuando desperté, I was able to speak. podía hablar. Gloria a Dios. And I said, Mama, Y dije, mamá, and when I spoke, she began to cry. y cuando yo hablé, ella comenzó a llorar. And she said, thank you, Lord. Y dijo, gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In order to be successful, you've got to be willing to do the things today others won't do in order to have the things tomorrow others won't have. Para llegar a tener éxito vas a tener que hacer cosas que los demás no quieren hacer, porque ellos al no hacerlo no van a tener lo que tú vas a tener. You must begin to discipline yourself to screen the people that you talk with. Vas a tener que aprender a sedaciar la gente con la que hablas. Before taking a call, I ask myself the question, is it positive? Cuando a mí me llaman, antes de tomar la llamada me pregunto, ¿es positiva? I don't have time for negative conversation. Porque yo no tengo tiempo para conversaciones negativas. The next question I ask, is it productive? La segunda pregunta que hago, ¿es productiva? I'm not interested in engaging in conversations that's not leading me to my dream. Yo no me envuelvo en conversaciones que no me llevan a mis sueños. And the next question I ask, is it profitable? Y lo tercero que pregunto, ¿va a dar algún resultado? If it's not a conversation to help me build my business, then take that conversation to somebody else. Si no es una conversación que me va a ayudar a construir mi negocio, llévate esa conversación donde otro. Many people never achieve their goals because they have too many distractions in their lives. La mayoría de la gente que no alcanza sus sueños es porque tiene demasiadas distracciones en su vida. You must be focused every day. Tienes que estar enfocado cada día. You must prospect every day. Tienes que prospectar cada día. You want to qualify people. Tienes que cualificar a la gente. You don't want to convince people to be in this business. No vas a tener que convencer a la gente de entrar al negocio. This is not for people who need more money. This is for people who want more money. Este negocio no es para gente que necesita más, es para gente que quiere más. Don't try and convince people to do this. Person convinced against their will is of the same opinion still. No trates de convencer a la gente, a quien tú convences todavía sigue teniendo la misma opinión. When you are committed to make something happen, Cuando tú tienes el compromiso de hacer que algo ocurra, there's a period of time where it seems like nothing works. vas a haber un periodo de tiempo donde vas a pensar que nada funciona, That everything is stacked against you. que todo parece estar apilado en contra tuya. But when you come back again and again and again and again, Para cuando le das una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez, something happens. algo ocurre. Things break through for you. Las cosas abren para ti. That's because of the reason that you will not stop until you reach your goal. Por eso es que no vas a parar hasta que alcances tus sueños. I remember when I was told that I would not be successful Me recuerdo aún cuando me dijeron que yo nunca iba a tener éxito, because I don't have a college education. porque no tengo una educación universitaria. And I had a goal and a dream of not only buying my mother a home, Y yo tenía el sueño y la meta de no solo comprarle a mi madre una casa,
But I had this dream of doing something extraordinary for her. Pero yo tenía este sueño de hacer algo realmente extraordinario por ella. I wanted to be fully furnished. Yo quería que esa casa estuviera completamente amueblada. I drove her in the area of North Miami Beach to see a house that I knew she would love. Yo la llevé a ella a un área de Miami Beach a que viera una casa que yo sabía que a ella le iba a gustar. And when we drove in the area, she said, "Slow down, Leslie. Look at that big, beautiful house there." Y me dice, Leslie, detente un poco, mira esa casa tan bella ahí. And I said, "Mama, you like that?" Y le pregunto, mamá, ¿te gusta? And she said, "Yes." Y me dice, sí, Slow down. para. I said, "Okay." Y yo le dije, está bien. And I slowed down and we Entonces looked at me it. detuve un poco And I went home and I had already taken a picture of this home. Entonces yo fui a casa y ya yo había tomado una foto de esta casa. Get a picture of the dream that you're pursuing Oye, toma una foto del sueño que estás persiguiendo so it can get into your conscious mind and your subconscious mind. para que se pueda poner en tu mente consciente y en tu mente subconsciente. And I began to work on it. Y empecé a trabajar en ello. I got a contract on the house and I didn't even have the money. Yo me recuerdo haber hecho un contrato en la casa sin aún tener el dinero. And after I got the money, Y después que tuve el dinero, I remember my mother saying, if I lived in something like that, recuerdo a mi madre decir, si yo viviera en algo como eso, I would feel like Mrs. Rockefeller. me sentiría como la señora Rockefeller. So I drove her back into the area again. Así que la llevé de vuelta al área. And sure enough, she said, "Leslie, slow down. Look at that big, beautiful house." Y me dice, papá, Leslie, para un poco, mira esa casa bella. I said, "Mama, I think I know the people. Would you like to meet them?" Y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo creo que conozco a la gente. ¿Quieres conocerlos? She said, Y me "Yes." dice, sí. And so when I pulled up to the house and I got out and I opened the door, she was 78 at the time. Me entré a la casa y cuando sale la doña de unos 78 años, And as we were walking toward the house, she stopped me. She said, "Are you sure you know these people?" mi madre tenía unos 78 años y cuando va caminando conmigo me dice, oye, ¿estás seguro que conoce a la gente esa? And I said, "Yes, ma'am." Y yo le dije, sí, mamá. And we walked up to the door, Y vamos a la puerta de la casa and I couldn't hold back any longer. y yo ya no podía aguantarme más. Come on. I took the key out, I put it in the door, and I opened the door. I said, "Mrs. Rockefeller, this is your home." Entonces tomé la llave y le dije, señora Rockefeller, aquí está su casa. Gracias. Gracias. I tell you this story Te not digo to esta impress historia you. no para impresionarte. I tell you this story to impress upon you that you have greatness within you. Te digo la historia para imprimir en ti que tienes grandeza dentro I de tell ti. you this story that this dream you have in your heart is real and you are the person to make it happen. Te digo la historia para que sepas que ese sueño que tienes en el corazón está en el corazón correcto para hacer lo que ocurra. I say this to you because you and I are cut from the same cloth. We're branches of the same tree. You have the hunger to make a dream happen just like me. Te lo digo porque yo sé que estás cortado de la misma tela y naciste del mismo árbol que yo nací y tienes el corazón para hacer que ocurra. Someone asked the question, when is it that a man or woman dies? Así que te hago la pregunta, ¿cuándo es que un hombre o una mujer mueren? And the answer was when their dreams die. Y la respuesta es cuando mueren sus sueños. You're here because you said, even if I have to give my dream mouth-to-mouth resuscitation, I'm not going to allow my dream to die. Y tú estás aquí porque sabes que aunque tengas que darle resucitación boca a boca a tu sueño, tú no vas a dejar que tu sueño muera. Let us say together, I'm determined. Vamos a decirlo una vez más, estoy determinado. Not to give up on my dream. No voy a abandonar mis sueños. I have what it takes. Yo tengo lo que se necesita.
I'm determined Estoy determinado to hold my dream in front of me. de tener mi sueño frente a mí I will not be distracted. y no me voy a distraer. It's my destiny to be successful. Es mi destino tener éxito. As you think about your dream right now, Según piensas de tu sueño en este momento, I remember during a very tough time when I was fighting cancer. recuerdo en el tiempo que tenía cáncer, que tenía este tiempo difícil. And I remember something that my mother taught me. Y recuerdo esto que mi madre me enseñó. Things are going to happen to you in life that you can't anticipate. Hay cosas que te van a pasar en la vida que no puedes anticipar. And the key to it is not to focus on what happened. Y la clave es no enfocarte en lo que está ocurriendo. The key is to focus on what are you going to do now? La clave es enfocarte en qué vas a hacer. And one of the things I want to emphasize to you Y una de las cosas que quiero enfatizarte is take care of your health. es asegúrate de que tu salud esté bien. Without your health, Sin tu salud it's very difficult to function. es difícil funcionar. Have a routine that you follow every day. Así que tengo una rutina que sigas cada día. I don't eat meat anymore. Ya yo no como carne. I feel like a silly rabbit. Ya me siento como un conejito de la ciudad. But nothing tastes as good as health feels. Pero nada sabe mejor que a lo que sabe la salud. And at this stage of my life, Y en esta etapa de mi vida, and I'm 70 years old, yo tengo 70 años. does that look good for 70? Grupo diferente. Thank you. Thank you very much. Gracias. That exercise is very important. Es importante hacer ejercicio It increases your stamina, porque te incrementa la estamina, gives you more energy. te da más energía. And the other thing that's important, Y lo otro que es importante, you want to have a balanced life, quieres tener una vida balanceada, incorporating activities with your family and the people that you love. incorporando actividades con la familia y la gente que amas. The other thing is have some fun. Y lo otro es diviértete. Helen Keller said, life is short and unpredictable. Eat the dessert first. Helen Keller dijo, la vida es corta y yo soy impredecible, así que sírveme primero el postre. Laughter is very important in my life. El reír es muy importante en mi vida. Even unattractive people look better when they laugh. Aún la gente poco atractiva lucen mejor cuando ríen. Watch this. Mira esto. The other thing is decide that you're going to become wealthy. Y lo otro es decide que vas a hacerte rico. People say money won't make you happy, but everybody want to find out for themselves. La gente va a decir, el dinero no te hace infeliz, pero se van a dar cuenta lo que hace falta. A friend of mine, Rita Davenport, said money ain't important, but it's right up there with oxygen. Un amigo mío decía, el dinero no es importante, pero está pegadito del oxígeno. And let me tell you something, fellas, even if you're as homely as I am, you got some money, the ladies will find something cute on you. Déjame decirte, una vez tenga dinero, aún a mi edad, las mujeres van a encontrar algo en que ver. I used to be so ugly that and so unattractive that people said, you know, you have a face that only a mother could love. Yo era tan feo y poco atractivo que la gente me decía, oye, tienes una cara que solo tu mamá ama. But as you think about creating wealth, I used to be so broke I could walk past the bank and trip the alarm. Déjame decirte que hubo una época en que que tenía tan poco dinero que cuando pasaba frente a los bancos sonaba la alarma. But I've discovered some secrets, and I'm looking for 21 proteges to teach them how to become effective storytellers. How many of you have a story? Raise your hands, please. ¿Quiénes de ustedes tienen una historia? Ando buscando 21 personas a quienes enseñarles cómo hacer historias. How many of you had some setbacks and things you overcame? Raise your hand. Algunos de ustedes que hayan tenido algo que le haya pasado, que haya tenido que superar.
How many of you have a story that can inspire people? Raise your hand. ¿Quiénes de ustedes tienen una historia que puede inspirar a la gente? Levanta tu mano. Write this down. Escribe esto. Knowledge is the new currency. Que el conocimiento es la nueva moneda. My goal is to teach you how to tell your story and become a global voice of hope and inspiration. How many of you would like to do that? Raise your hands, please. El deseo mío de ayudar a la gente a cambiar otras gentes se ha convertido en mi meta. Levanta la mano si algo así te interesa. Teach you how to communicate from the heart. Enseñarte a cómo comunicarte con el corazón. I started off by telling you my story. Comencé contándote mi historia. That's my mother. Esa es mi madre. And that's my twin brother. Ahí está mi hermano gemelo. Which one am I, on the right or the left? ¿Quién soy yo? ¿El de la derecha o de la izquierda? Right. Right. I'm the cute one. Yo soy el bonito, el lindo. Back up there. Want to back up. Oops. There we go. No, go back to the other one, please. Okay, right there, right there, right there. Ahí, déjamela ahí. We were born in a poor section of Miami. Nacimos en una sección muy pobre de Miami. My brother and I eating sugar cane. Mi hermano y yo comiendo copos de azúcar. Anybody eating sugar cane in here? ¿Hay uno de ustedes que ha comido Caña de azúcar. caña de azúcar? Oye, que Tito no sabe decir caña de azúcar dominicano, oye. Yes, we used to have bread, butter, and sugar sandwiches. Nosotros algunas veces cenábamos pan con un poco de azúcar y un poquito de mantequilla y maní. Mama made a way out of no way. Mi mamá hacía cosas de la nada. And she brought us up. We were poor, but we didn't know. Déjame decirte, éramos pobres, pero nos crió. And she was determined that we were going to make something of our lives. Y estamos determinados que íbamos a hacer algo con nuestras vidas. How many of you want your children to have more than what you've had, Rachel? ¿Quién de ustedes quieren que sus hijos tengan más que lo que ustedes han tenido? Levante su mano. Yes. Sí, Yes, I'm the one on the right. sí, You're yo, right. yo soy el de la derecha. Tienes razón. No, Yes. Sí. como buscando la palabra. And Y yo, so, next slide, please. El próximo, por favor. hasta yo nunca lo había visto así. Okay, it's not responding to me. No me estás respondiendo a mí. Okay, I became a disc jockey. Yo me convertí en un disc jockey. I tell the story of how I became a disc jockey, which has allowed me to travel around the world. Yo cuento la historia cómo me convertí en disc jockey y esa historia me ha llevado a mí a viajar alrededor del mundo. How many of you got a story? Raise your hands, please. ¿Quién de ustedes tienen una historia? Levante su mano. Many of you came here, didn't know how to speak the language, but you made a way out of no way. Muchos de ustedes llegaron a este país sin saber hablar el idioma y han creado su propia vía. That can give people hope and inspiration around Eso the le puede world. dar a esperanza a la gente y a la vez tú inspirar a otros. How many of you like to learn how to do that, how to tell that story and make a difference in people's lives and generate millions of dollars? Puedes aprender a decir tu historia y generar millones de dólares. You're in the right place at the right time because the vehicle that you have, telling your story, will allow you to attract more people and build your organization faster. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, porque aprender a contar tu historia te va a crear grandes negocios. Next slide, please. Próximo, por favor. And the key to success to me La clave del éxito para mí is having someone who can see what you can't see. es tener a alguien que pueda ver lo que tú no puedes ver. This is Mike Williams, who said to me, Les Brown, you can be more than a disc jockey. Y este es mi mentor, el que me dijo, tú puedes ser más que un disc jockey. You need leadership. Necesitas un poco de liderazgo. The reason that we need leaders is there's a system to success. There's no secret. There's a system to success. Y la razón por la que necesitamos líderes es porque no hay secretos para el éxito. Next slide, please. Próxima, por favor. And so this person said to me, Esta persona me dijo, I became a concert promoter.
Me convertí en un promotor de conciertos. Down front, when we brought these guys into town, I didn't know who they were going to become, and they did not know who I was going to become. Cuando trajimos a estas personas a tocar en mi ciudad, yo no sabía quién iban a ser ellos en el futuro, ni en quién iba yo a convertirme en el futuro. That's Michael Jackson at age 10 standing down Ese front. Michael Jackson cuando tenía 10 años ahí en el frente. When you shook someone's hand and said you have greatness within you, you have no idea whose hand you just shook. Cuando tú le dices a alguien hay grandeza dentro de ti, tú no sabes a quién se lo ha dicho. Eye has not seen, ear has not heard, nor has entered the heart of mankind what God has in store for that hand that you just shook. Tú no sabes lo que Dios tiene para la persona que acabas de darle la mano. Next slide, please. Próxima, por favor. The person next to you this year is going to be their greatest year. The person next to you is going to have explosive growth in their business and in their lives. La persona sentada cerca de ti es una de las personas que más va a crecer en este negocio. Next slide, please. La próxima, por favor. How many would like to make a difference in your community? Raise your hands, please. ¿Quiénes de ustedes le interesa hacer una diferencia en su comunidad? Levante su mano. When you master the art of communication, it allows you to do that. I'll teach you how to do that. I was elected to the Ohio legislature 3 terms, and I was the chairman of the Human Resource Committee. I became a leading vocal voice. Cuando tú aprendes el arte de comunicación, vas a aprender a cómo comunicarte con la gente. En mi caso, yo me convertí en el presidente de Ohio Chamber. Ohio Chamber. Yes, I became a chairman of the Human Resource Committee. Él se convirtió en la persona a cargo de desarrollo humano de esa institución. As I mentioned earlier, when you have goals and dreams, sometimes things can happen that will interrupt you. Y como te dije, cuando tú tienes sueños y metas, cosas van a pasar que te van a interrumpir. My sister called me and said, Leslie, you sitting down? I said, no, what's going on? Is Mama all right? Un día me llama mi hermano y me dice, Les, está sentado. Y yo le dije, ¿qué le pasa a mi madre? She said, no, Mama has breast cancer and she can't take care of herself and we're going to put her in a nursing home. Lo que pasa es que mi mamá tiene cáncer del seno y ya no se puede ella cuidar y vamos a tener que ponerla en una casa de cuido. I said, no, don't do that. I'll do this. I'll take care of her. Don't do that. Y yo le We dije, can para, do this." no hagas eso, yo me voy a encargar de ella, yo la voy a cuidar. I had a problem with that. It was 6 against 1. And I said, no, how can one woman raise 7 children who couldn't take care of themselves, but 7 grown people couldn't take care of one woman? I said, no. Yo tenía un problema de matemática aquí. ¿Cómo era posible que una mujer pudiera cuidar a 7 muchachos que después de viejos ellos no pudieran cuidarla a ella? Back up, please. To Así, picture my mother. dámele atrás. That's my mother there. All right, please. Oh, boy, Por favor, they're going crazy ahí. out there. All right. Ahí. Oh, fella, please. Hey, para atrás, Cerny, please help me out. ayúdame, Bernie. Okay, that's Mama at 89. Esa es mi mamá a los 89. I knew that they were moving fast, so I left Ohio the next day, left my car, my furniture, and everything, and I went back to Miami. Así que paré todo en Ohio, dejé mi carro, mi trabajo y me fui derecho a Miami. When I rung the doorbell, a friend of hers named Mildred said, Mamie, it's Leslie. And I heard my mother say, I knew he would come. I knew he would Y come. cuando llegué a la casa y toqué, una amiga de ella vino y me recibió y detrás escuché a mi mamá decir, yo sabía que él venía. How many of you have someone that you want them to know that you'll be there for them? Raise your hands. ¿Quién de ustedes tiene a alguien que sabe que ustedes siempre van a estar ahí para ellos? Levante su mano. Yes, next slide, please. Por favor, la próxima. Those are my children. Estos son mis niños. So Calvin on the left, he's the CEO. Calvin en la izquierda es un CEO. Serena, she is the business developer. Serena es una desarrolladora de negocios. John Leslie does promotions. John Leslie hace promociones. Ona, she speaks and she's a life coach. Honor, ella es oradora y también coach, entrenadora.
And Patrick, he is a life coach. He's speaking. They are all speakers and developing authors. Y Patrick también es orador y entrenador, y todos ellos son oradores y también entrenadores. When I train you, I'm going to train you and your children as well. Cuando yo te entreno a ti y a tus hijos también. Next slide, please. El próximo, por favor. This is what I'm working for. Y por eso es que yo trabajo. These are my great-grandsons. Estos son We mis, call Eric E3 because he runs all the estos son time. mis bisnietos. He runs all the time like Forrest Gump. Y este que está acá corre como Forrest Gump todo el tiempo. That's Carson Carson and Nigel. y Nigel. Yeah, all of them are under 3 months, but this is my legacy. Todos ellos tienen menos de 3 años, pero este es mi legado. So I'm doing work now for them. Así que ahora trabajo para ellos. Okay, thank you. Gracias. Yeah. Next slide, please. Próxima lámina, por favor. Now, people who are saying no, they don't know what's coming. Las personas que te dicen que no saben lo que viene. You made the right decision at the right time. Tú tomaste la decisión correcta al tiempo correcto. In less than 10 years, 1/3 of the jobs that exist now will be gone. En menos de 10 años, 1/3 de los trabajos que existen hoy se habrán ido. Shake someone's hand on your right and left and say, we're in the right place at the right time. Así que toca a la persona a tu derecha y dile, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Next slide, please. Próximo, por favor. And so I say to you, Así que te digo aquí, a ti, as you look at your goals and look at your dreams, que mientras miras tus metas y miras tus sueños, it's not going to be easy, no va a ser fácil, but you have what it takes. pero tú tienes lo que se The necesita. odds were stacked against me. Todo estaba en contra de mí. The system was stacked against me. El sistema estaba en contra de mí. But I kept focused on my goals, Pero yo me mantuve enfocado en mis metas, as you are doing now. como tú estás haciendo ahora. That's why you're in this room. Por eso estás en esta sala, You were born to win. porque estás nacido para triunfar, You were born to do great things with your life. porque has nacido para hacer cosas grandes con tu vida. You've said to yourself, the odds don't matter. Y tú te has dicho a ti, las probabilidades no importan. And you're right. Y estás correcto. In order to make things happen, you have to have absolute faith. Para que las cosas ocurran vas a tener que tener fe absoluta. Here's something else. Y aquí hay algo más. Understand and know. Entiende y conoce When the dream is big enough, the odds don't matter. que cuando el sueño es lo suficientemente grande, los hechos no cuentan. I never forget when Mr. Washington said, young man, what do you want to do with your life? Nunca me olvido cuando el señor Washington me dijo, jovencito, ¿qué quieres hacer con tu vida? I said, I want to make my mother proud, sir. I want to buy my mother a home. I want to be able to make her know she adopted us and that was a good decision. Yo le dije, yo lo que quiero es poder hacer que mi madre se sienta orgullosa de mí, que sepa que nos crió y nos adoptó y que fue lo mejor que ella hizo y que fue una buena decisión. He said, in order to do that, he said, you got to be hungry. Y me dijo, para poder lograr eso vas a tener que siempre andar en hambre. Let us say together, you got to be hungry. Vamos a decirlo juntos, tienes que tener el hambre. You gotta be hungry. He said, how do you plan to buy your mother a home? I said, I'd like to be a radio personality, sir. I'd like to be a disc jockey on the radio. Y me pregunta, ¿cómo es que tú vas a hacer realidad el sueño de que tu madre tenga una casa? Y le dije, yo me voy a convertir en un disc jockey, una personalidad de la radio, y me voy a hacer famoso haciendo eso. He said, develop your mind, develop your communication skills, and practice OQP. Me dijo, desarrolla tu mente, desarrolla tus habilidades y practica OQP. I said, what does that mean, sir? Y yo le pregunté, ¿qué quiere decir eso? He said, only quality people. Solo personas de calidad. SPQ. And
And so he told me some things to do. He said, work on your mind, listen to motivational messages every day and read 30 to 40 pages of something positive every day. Me dijo, trabaja en tu mente todos los días, rodéate de gente positiva, lee todos los días por lo menos 40 páginas de algo positivo. And develop a relationship with people you can learn from, people that you can grow from, people that will enhance your vision of yourself. Y rodéate de personas que siempre estén animándote y haciendo que seas más grande, gente que te lleve a lugares. And I did the things that he suggested for me. Y yo hice las cosas que me sugirió. So I came to him and I said, Mr. Washington, Y yo volví donde él le dije, señor Washington, I've done the things you told me to do. yo he hecho las cosas que me dijo que hiciera. What do I need to do next? ¿Qué tengo que hacer ahora? He said, you need to go out into the marketplace. Entonces ahora me dice, tienes que salir al mercado allá afuera. So I went to a radio station on Miami Beach, WMBM radio station on Miami Beach. Entonces me fui a Miami Beach a una estación de radio, WMN, I went to apply for a job. y apliqué para un trabajo. I said, hello, Mr. Butterball. My name is Les Brown, sir. I'd like to be a disc jockey. Y yo le dije, buenos días, señor Borebol. Yo soy Les Brown y quiero ser disc jockey. He said, do you have any experience? Do you have any credentials in broadcasting? I said, no, sir, I don't. Me pregunta, ¿tienes experiencia? ¿Has trabajado alguna vez como disc jockey? Le dice, no, señor. He said, we don't have any job for you. Y me dice, yo no tengo ningún trabajo para usted. Have you ever been rejected? Raise your hands. ¿Alguno de ustedes ha sido rechazado alguna vez? Levante su mano. I was devastated with rejection. A mí me devastó el rechazo. I went back to Mr. Washington. I said, Mr. Washington, they said no. Volví donde el señor Washington y le dije, el señor Washington me dijeron que no. He said, don't take it personally. Me dijo, no lo tomes personal. Most people are so negative, they have to say no 7 times before they say yes. Las personas son tan negativas que tienen que decir 7 veces no antes de decir que sí. So I went back again. Así que yo regresé. I said, hello, Mr. Butterball. How are you, sir? My name is Les Brown, sir. I'd like to be a disc jockey. Y le dije, hola señor Borebol, yo soy Les Brown y quiero ser disc jockey. He said, weren't you here yesterday? Y me dice, ¿usted no estuvo aquí ayer? I said, yes, sir, I was. Y yo le dije, sí señor, estuve. He said, then why are you back today? Entonces me dice, ¿por qué estás aquí de nuevo? I said, because I didn't know whether or not somebody was laid off or somebody was fired. Porque yo no sabía si a alguien lo votaron o si alguien se fue. He said, no one was laid off or fired. Now get on out of here. Nadie hemos votado, nadie renunció, así que lárgate de aquí. So I came back the next day, looking happy, talking loud, like I was singing for the first time. Y yo regresé al próximo día hablando fuerte, hablando duro y cantando como la primera vez. I said, hello, Mr. Butterball. My name is Les Brown, sir. I'd like to be a disc jockey. Y le dije, hola Mr. Borebol, ¿cómo está usted? Yo soy Les Brown y quiero ser disc jockey. I know what your name is. Weren't you here the last 2 days? Y me dice, yo sé el nombre tuyo, ¿no estuviste aquí los últimos 2 días? I said, yes, sir. Y yo le dije, sí señor. Didn't I tell you no the last 2 days? ¿No te dije que no los últimos 2 días? I said, yes, sir. Y yo le dije, sí señor. Then why are you back today? ¿Y por qué regresaste hoy? I said, I don't know whether or not someone got sick or someone died, sir. Yo no sé si alguien se murió o alguien se enfermó, señor. He said, no one got sick or died, no one was laid off or fired. Now don't you come back here again. A nadie hemos votado, nadie renunció, nadie se ha muerto, así que no te quiero volver a ver aquí. So I came back the next day, Así que regresé el próximo día, looking happy, talking loud, like I was singing for the first time. luciendo feliz, hablando fuerte, como si estuviera cantando la primera vez. Hello, Mr. Butterball. How are you, sir? My name is Les Brown, sir. I'd like to be a disc jockey. Hola, Mr. Borebol, ¿cómo está usted? Mi nombre es Les Brown y yo quiero ser disc jockey. He looked at me with rage. He said, go get me some coffee. Y entonces me dice como con gracia, oye, búscame café. I said, it'd be my pleasure to serve you, sir. Va a ser un placer servirme, caballero. So I became the errand boy for the disc jockeys. I'd go get their lunch and their dinner, and I would serve them until I would learn and watch what they were doing. Entonces yo me convertí en el oficial A y B, haz esto, ve allá, para toda la gente que estaba trabajando ahí, y yo estaba viendo lo que ellos hacían. Let us say together, I expect to win. Y vamos a decirlo juntos, yo espero ganar.
And so when the disc jockeys wanted lunch or dinner, I would serve them every day. Así que cuando los DJ querían cenar o querían lonchar, yo les servía cada día. On the weekends when they would come out to the parking lot, their cars be waxed and cleaned inside out. Y cuando ellos llegaban a sus carros al parqueo, yo me encargaba de que sus carros estaran limpios adentro y afuera. I wanted to prove that I was a go-to person, that I was a resourceful person. I just wanted to get my foot in the door. Y yo lo único que quería que ellos vieran que yo era una persona de confiar, que podía hacer lo que me encargaba. Yo lo único que quería que me dejaran entrar un pie adentro. They said, "Who did this?" Y decían, ¿quién hizo eso? I said, "I did, sir." Y yo les decía, yo, señor. "How much do you charge, young man?" ¿Cuánto me va a costar eso, jovencito? I said, "Nothing, sir. Just wanted to help out." Nada, caballero, solo quería ayudarle. I know that people love to do business with people they know, like, and trust. Ay, yo sé que a la gente le encanta hacer negocio con las personas que ellos puedan confiar. I said, "Here are my car keys. I want you to pick up some entertainers that are coming to town." Y me dijeron, oye, aquí están las llaves de mi carro, quiero que vayas a buscar una persona importante que nos va a entretener esta noche. Donna Ross at Temptations. Dan Walls de los Temptations. I want you to drive them and take them to the Fontainebleau Hotel on Miami Beach. Quiero que vayas y manejes el carro y lo lleve al Fontainebleau de Miami Beach. I would drive these entertainers in the disc jockeys' big long Cadillacs. I didn't have any driver's license, but I was driving like I had some. Yo no tenía licencia de manejar, pero yo manejaba estos carros como si yo la tuviera. Todas estas personalidades. Then one day, it was a Saturday afternoon, Y un día, sábado en la tarde, a disc jockey by the name of Rockin' Roger was drinking while he was on the air. y uno de los DJs que tomó mientras estaba en el aire, He'd been drinking so much, había estado tomando mucho, he was stumbling in his words. y entonces estaba balbuceando las palabras, He couldn't finish the show, y no pudo terminar el show, about to fall off the chair. y se cayó de la silla. I was the only one there. Yo era el único que estaba ahí. Looking at him through the control room window. Y yo lo estaba mirando a través del vidrio de la casa, del cuarto de control. Walking back and forth. Y yo caminaba para acá y para allá. Young, Yeah. ready, And hungry. con hambre. I was saying, drink, rock, drink. Y yo le decía, Bebe, Rock, sigue bebe. bebiendo, sigue bebiendo. I'd have gone get him some more if he'd asked me to. Y aún sin preguntarme, yo le iba a buscar otro poquito. So the general manager called the radio station. Así que el administrador general llama a la estación I said, "Hello?" He said, "Young boy, this is Mr. Klein." y me dice, jovencito, ese es el señor Klein. I said, "I know." Y yo le dije, yo lo sé. He said, "Rock can't finish his program." Me dice, Rock no puede terminar el show. I said, "I know." Yo le dije, yo lo sé. He said, "Will you call one of the other DJs to come in?" Me dice, ¿llamarías a otro disc jockey que viniera? I said, "Yes." Y yo le dije, sí. I hung the phone up. I said, "Now he must be think I'm crazy." Y yo, cuando colgué, le dice, él cree que yo estoy loco. I waited for about 20 minutes, Esperé unos 20 minutos and I called him back. y yo lo llamé de regreso. And I said, "Mr. Klein, I can't find nobody." Y yo le dije, señor Klein, no he podido encontrar a nadie. He said, "Can you go in there and segue the record? Don't say nothing here." Y entonces me dice, ¿puedes entrar ahí y no decir nada? I said, "Yes, sir." Y yo le dije, sí, señor. Now, Tito, I'm going to do it, and then I'm going to pray for you to do it. Entonces, él lo va a decir y entonces va a esperar que yo lo diga. I got behind the turntable and the microphone. I said, "Look out, this is me, LB Triple P, Les Brown, your platter playing papa. There was none before me, and there will be none after me. Therefore, that makes me the one and only. Young and single, love to mingle, certified, bona fide, duly qualified to bring you satisfaction and a whole lot of action. Look out, baby, I'm your love man. I was hungry. Shakes one hand on your right and
yourself and say, you gotta be hungry. Do that right now. Say, you Ahora gotta be digan hungry. conmigo, tienes que tener hambre. Okay, Tito, it's your time. Hola, damas y caballeros, le habla su DJ favorito, Les Brown, el único. No vas a encontrar a otro como yo y vas a tener el mejor show del mundo. Yes. I want to give you a free gift. Le quiero dar un regalo. 7 days of motivation. 7 días de motivación. I want you to text Les Brown, all capital letters, Quiero que escriba Les Brown, todo en letra mayúscula, to the number 33444. al número 33444. Also, I want you to go watch 3 videos free to lesbrownmotivation.com. Y quiero que entres al website lesbrownmotivation.com para que puedas disfrutar de varios videos de gratis. I'd like to share this with you. Quiero compartir esto contigo. Yes, thank you. You know, Sir, I've been speaking for many years, yo he estado hablando por muchos años and this has, because of your spirit, because of your love, because of your passion, and we have a history. por el espíritu y por la historia que tenemos. You made this very special. Has hecho esto especial. Gracias. Give him a round of applause. if you will. Yes, that's my brother from another mother. Este es mi hermano de otra madre. It's been my honor Ha to speak. sido un honor para mí. I believe that God has given me grace to speak to dreamers like you. Dios me ha hecho algo grande al regalarme el favor de hablarle ahora a soñadores como ustedes. I thank the leadership. Le doy gracias al liderazgo I thank you for your love and warm welcome. y le doy las gracias a todos ustedes por su amor y su bienvenida. And I encourage you to continue to hold the dream in your heart. Y les pido que sigan manteniendo el sueño en su corazón. And I like to leave these words with you Quiero dejarte con estas palabras that my mother used to love to hear me say to her. que mi madre amaba escucharme decírselas. She said, Leslie? Me decía, Leslie. I said, yes, ma'am, mama. Yo le decía, sí, mamá. Say that thing to me, boy, that makes me feel better. Cántame eso que tú sabes que me hace sentir mejor. I said, yes, ma'am. Y entonces yo le decía, sí, mamá. And it says simply this: if you want a thing bad enough to go out and fight for it, Si tú quieres hacer algo grande, ve ahí afuera y pelea por ello. to work day and night for it, Trabaja día y noche por ello. to give up your time, your peace, and your sleep for it. Da tu paz, tu sueño por ello. If all that you dream and scheme is about it, Porque todo lo que sueñes y quieras te empodera. and life seems useless and worthless without it, Y la vida aparece sin valor, sin ello. and if you gladly sweat for it and fret for it, Y si tú sudas por ello y lloras por ello, and lose all your terror of the opposition for it, y pierdes ese terror a la oposición por ello,
And if you give it everything that you have y si le entregas todo lo que tienes and never stop, y nunca paras and keep your faith in God, y mantienes tu fe en Dios, victory will be yours. la victoria va a ser tuya. God bless you. Dios lo God bless bendiga. your dream. God bless America.